kan madam? Ada bunyi pun I don't know. But that is the only Farhan in the attendance list. Tapi saya tanya tak ada bunyi pun. Tengok gambar pun gelap. Oh, hai. Tak ada muka. Dia tata dia on, dia tidur balik ke apa? Dia malu kot. What? Nak malu apa? Ish. Kalau malu takkanlah suara pun tak ada bunyi. Tak ada mesej saya Farhan. Farhan. Itulah saya cakap tak tahu gelap aja tu ha. Betul ke manusia? Kan ada lain benda kat situ. Nanti minta Farhan. Tak tahulah kalau Farhan ni dengar. Okay. Please give me a signal that you still alive. Okay. So that saya tahulah betul lah orang semua yang ambil dalam kelas saya ni. Takut pula saya kalau ada hantu pula dalam kelas saya ni. Okay. Right. For chapter 2. Madam. So today we going. What? Ya, future ni tak ada masuk. Dia tulis. Seriously. Maybe Gateway. internet. Server dia down kot. Dia cakap apa? Dia kata Dia baru je buka tadi. back gateway benda tu. You kena try balik semula. Kadang-kadang link yang macam macam you kena masuk balik front page dia yang you have ni. Picture. But dia kadang-kadang ada yang macam you tersalah tekan tu, dia macam dia keluar. Dia jadi back gateway. Dia mention Ada apa? error. Dia mention 502 back gateway. Back gateway. Back gateway mungkin apa? Banyak kot. Tak apalah. Nanti cuba try pukul 9.50 ke ataupun ni try. Tak apa, sahabat saya ada backup. Dia punya attendance ni saya backup dengan tak backup. Saya sebenarnya tengah buka 2. So ada meeting sekali ni. Tak apalah, ada 17 orang kan. Okay. Saya 4, 6, 8, 10, 12, 15. Sekejap saya view semua orang dalam ni supaya saya boleh snap dulu. Backup lah. Apa? Okay. So saya ambil kamu punya lah sebagai backup yang saya salah pula saya nak masuk ke tempat lain, tak apalah. Tak jelas kat situ. Okay, right. So today we're going to continue with chapter 2. So I hope that most of you, or I hope that all of you have the notes from your future, and also those want to find the ebook, you can search or you can buy. Pandai-pandai lah. Semalam ada yang cakap kan, ada yang nak buy, pandai-pandai lah, bukan saya yang cakap nanti kan salah faham pula. Okay. Nampak tak? Did you see the slide, the figure? Nampak. Nampak dia. Masalahnya saya yang tak nampak. Saya tak boleh view.
Alah. Okay, yang penting kamu nampak lah sebab saya kena buka kat tempat lain. Okay, nampak Jelas? Right, for chapter 2, actually you can say it is also 80 to 90% is revision of what you have learned in physics. So most of you find it is not so difficult. So it is good for you. Okay, tapi I need you to pay attention because siapa-siapa yang ada masalah nanti for this part, jangan rasa malu, you just bagi tahu saja. So better we make sure that you understand completely for this level so that you don't have any problem in chapter 3 and other chapter. Sebab sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Nampak macam senang kan? Tapi kadang-kadang nanti ada beberapa a few mistakes that student tend to do during this chapter lah. Dia akan nampak adalah banyak yang juga akan buat careless mistake. Right. So for chapter 2, by the end of this chapter, you should be able to understand the following concept. What is a force vector, vector operations, addition of forces and coplanar forces. What does it mean by coplanar, concurrent? Sometimes you have to pay attention of the term. It doesn't mean that you remember the formula, but sometimes when you read the question, they give you a few terms tapi you tak tahu pun terms tu apa. So jadi benda tu sebenarnya jadi confusing untuk kamu. Sebenarnya terms tu adalah term yang sepatutnya kamu tahu. Contoh coplanar forces. So apa yang kamu faham tentang coplanar forces? Anyone would like to try? Faizin Alif. You, madam. What do you want to say about coplanar forces? Coplanar forces. Have you heard this word before this? I think you First time. probably heard. This time, madam. Serious? First time, madam. Inilah maksudnya nanti when you learn in dynamic ataupun nanti dalam strength, nanti dia tanya, ibu bukan belajar dekat static ke? Tak, first time sir, madam. Macam tu lah. That's the same condition happen. Every time. Okay. Kalau the word co, what do you know about the word co? Cooperation. Satu What? arah macam. Satu arah, co. No. Ni bersama-sama. Coexist. Yes, Cooperation between bersama-sama. forces. Coexist. No, I tak stop lagi. Saya kata what do you know about the word co? Ni terlebih advance ni. Ni dah terlebih advance. Saya baru bagi word A, dia dah kata ayam. Kata saya pun nak cakap anak ke, adik ke, dia dah assume ayam. That itu kamulah. So saya kata kalau perkataan co macam coexist, co you know that something that dia ada banyak lah, dia ada something lah kan, banyak ada bersama-sama macam tu. Plana? What do you know about the word plana? Plana. Plane? Do you know about the word plane? Plane. Yes. Exist. Surface. Plane. Arah. Surface boleh lah. Surface boleh lah. Surface we can consider that. Okay. Alright. Jadi kalau forces tu bermaksudnya apa? Boleh tak? Boleh fikir tak apa agak-agak? Dah bagi hint-hint tu agak-agak macam mana coplanar forces ni? Macam many forces in one plane. Yes. That. Tak belajar lagi tak tahu pun macam boleh kan fikir, right? So maksudnya, so it's just as simple like that. Tapi bila kata macam okay you dah tahu dah tu katalah addition untuk forces ya, addition untuk forces kita dah tahu dah fx plus fx1 plus fx2, contohlah untuk x direction, fy plus fy1 plus fy2 untuk y direction. Cumanya dia kata coplanar ni maksudnya forces tu, we know that. Tadi dah terjawab dah, siapa yang jawab tadi tu? Bazil Right.
It means it is within the same plane. The same plane lah. So kamu mungkin ada force dia macam ni. Sini F1. Okay. Okay, ada macam ni. F2. Okay. Boleh kat sini, boleh start kat origin, ikutlah. Right. Tapi maksudnya dalam ni. Dalam satu plane yang sama. Itu sahaja. Tapi disebabkan you don't understand this term, when they put it in question, so you just wondering, nak pakai apa benda ni? First time benda ni, coplanar ni apa benda ni? So jadi macam jam. Right, but actually it is the thing that you have learned. Cuma you tak tahu nama dan you tak pernah ambil bother about the name. Itu yang selalu berlaku. Nampak macam tak penting. Tapi bila ada dalam soalan, padahal benda tu biasa kamu lakukan. Kamu dah kira macam biasa je. Tapi sebab ada terms tu terus jadi jam. Right, so be careful, make sure you understand. Ada satu lagi nanti kamu akan tahu, we talk about concurrent forces. Itu pun nanti kamu akan jumpa. Okay, ni bagi orang kata bagi apa, kalau cerita tu bagi preview dulu kan. Inilah, so the same things I'm going just giving a highlight apa yang akan you jumpa lah. Okay, and then force in plane. Okay, oh ada satu yang tertinggal kat sini sebab ni nota lama ni. Satu yang tertinggal kat sini, tak apalah. So kita akan tengok resultant dia. Okay, ni dia akan detail up lah. So daripada coplanar kita akan tengok lah in detail up resultant force. Okay, resultant we know that is the summation lah. Resolution means that kita apa? Resultant means that we have the summation of forces. Kita nak cari dia punya FR. Okay. So apa? Fx plus Fy. Kalau resolution ataupun dalam case ini kita boleh kata, okay, kita boleh pecah nanti Frx. Saya pecahkan Frx ni lah R. So Frx 1. Contoh. Ni saya boleh pecahkan lagi. Okay, macam ni. X1 plus Rx2 dan sebagainya lah. Right, so resultant we know we want to find the summation. So between x, y and kalau if you have in 3D, z axis also. So resolution we know that it should be, kita resolve lah daripada resultant. Daripada resultant kita pecahkan dia kepada komponen x and komponen y. It's just reverse back what you understand about summation or finding the resultant. Resolution ni pisahkan balik je lah. Dah dapat resultant tapi kita pisahkan dia. Okay. And then you will learn about rectangular component of forces. Tadi itulah yang saya cerita, tak apa. Yang ni dia akan bertindih, tak apa. And then free body diagram and equilibriums of particle. Ada satu lagi, introduction to force in space. So force in space ni sepatutnya ada satu lagi. Oh, okay. Yes. Oh, What? tak, saya faham. Force in space. Space apa? Kita dah belajar kan yesterday, the definition of space is a positions that have notation in 3 axis three axis direction lah. So kita ada x and y and x, y and z. So force in space maksudnya that we are consider particle, satu particle macam dot dekat dalam satu space dan kita akan carilah forces dia. Itulah yang ini. Force in space maksudnya kita cerita tentang 3D. So the rest yang kamu tengok kat atas ni kamu akan jumpa dalam 2D. You need to know that 3D memang kena tahu jugalah. Nampak macam susah sikit tapi tak ada apa. Okay. Right. Okay, this is another definitions or characteristics of force that you need to know. Okay, ni pun saya dah explain semalam lah. So we have force, point of application, direction. Okay, yang sense ni it could be positive, kalau terbalik dia akan jadi negatif lah. So this is the direction, line of action, magnitude. Okay, apa yang ni. Right. So if you have two forces, okay, if you have two forces, you want to find the resultant, you can use parallelogram to
find the resultant. This is the very basic. Sebelum you kenal tentang fx, fy yang you belajar in fizik tu, I think dia ada sentuh sikit lah. Sama juga, yang ni pun refresh back apa yang kamu belajar. So ini paling basic. So limit dia is only for 2 forces. More than that you cannot use parallelogram because you have to, kalau ada banyak, ada 4 forces ataupun ada 3 forces, maksudnya you kena couplekan dulu, then you get one resultant, dan the resultant contoh kalau kata salah satu lah mungkin dia boleh buat kalau ada 3 forces, maksudnya kalau you nak guna parallelogram 2 saja dulu. So dapatlah dia punya resultant. So resultant ni kemudian, dan ni kalau you nak guna parallelogram lah, tapi parallelogram dia akan jadi ni tadi F3, so dia akan jadi leceh sikit lah. So parallelogram alamak. Okay kat sini. Okay. So dia akan jadi yang ini R2 resultant lah antara ni dengan ni. So we have a lot of steps. It's not really efficient. That's why we use rectangular component. Tapi kena belajar juga, kena tahu juga. That's the basic. So boleh kata you can understand easily lah this part. Okay, kita boleh laju jugalah this part. Okay. Kalau siapa rasa kalau saya laju, pada saya rasa yang laju ni sebabnya kamu dah faham, just a revision of what you have learned before this. But if you think that it is too fast for you, then you can you can ask me to slow down and explain in detail lah. Right? Kalau apa-apa cakap je, madam, saya rasa saya tak faham. Okay, tak apa, nanti saya cuba explain dengan lebih detail lah. Sebab saya ni memang benda yang kamu dah nampak, so saya tak mau lambat-lambat sangat lah. Okay, definition of vector and scalar also we have discussed yesterday. Vector we have direction, scalar does not have. Okay, so vector we have fixed vector, vector means that is exactly we know the point of application dia. Sebab tu kalau kamu tak faham the terms point of application, you cannot imagine kat mana tu. Maksudnya dia memang fix lah dekat point A dia. Right? Free vector, you can move the vector without changing the effect of analysis. Maksudnya kalau you do the calculation, dia tidak akan berubah. Mana-mana pun kalau you ubah vector tersebut, dia akan dapat magnitude yang sama lah ataupun jumlah yang sama. Contoh nanti kalau kita tengok nanti dalam chapter 3 lah. Chapter 3 ada moment. Okay, kita ada couple moment. Nanti kamu akan tengok lah couple moment dia macam ni lah. So kalau you pindah, katalah ini point A, you pindah ke sini pun it doesn't affect kita tak nak, kita pindahkan ke sini, it doesn't affect your calculation, your analysis. Saya rasa komputer saya ni hang sikit. Bagi Panadol, madam. Okay, that is for Panadol. Panadol? Tak ada. Apa dia cakap Panadol? Tak ada, You're making a joke? Lambat. Saya dengan saya pun hang sekali. Bukan komputer dia hang, saya pun hang dengan you punya ayat tadi. Okay, sliding vector. So with the name itself, dia boleh move along. Inilah sliding vector, maksudnya you can slide lah. Okay, you can slide in to as long as it is within the line of action lah. Ni. So dia ada, tengok dari term perkataan line of action. If you don't understand the word line of action, apa semua tu, jadinya bila saya cakap ni, you tak dapat bayangkan line of action tu apa.
Okay. And then negative equal vector, it's a straightforward. We know that have same magnitude and direction. Negative vector is also straightforward. We know that it should be opposite direction, same magnitude. Itu saja. Yang mungkin first time for you to see the word, to see the term is free vector and sliding vector lah. Okay. Apa, nampak macam alamak term-term banyak kan, tapi term ni akan membantu kamu lah nanti. Okay. Right. Okay. This one. Addition vector, we can use parallelogram to find the resultant, and then okay, kita dah draw parallelogram, dapat dia punya resultant, so you can measure graphically. Tapi kalau nak measure graphically ni maksudnya you kena buat force tu is exactly to scale. Dan kita tak practice macam tu lah. Okay, kita tak practice macam tu. Sebabnya kita more on, kita nak dia lebih tepat dan jimat, so kita akan gunakan triangle to solve the problem. So after you have draw parallelogram, then you can separate into two triangle. So because we have triangle, so we can use mathematically to solve the problem. Instead of measure berapa panjang ni, okay, dapat total dia. It's okay. Dia tak sesimpel kalau you kata sini 3 Newton, this is okay, ni besar kan, 8 Newton, katalah ini 5 Newton. We cannot say 8 plus 5 as the resultant, no. So you have to use you can draw parallelogram, okay, measure macam tu. Tapi macam saya katalah, secara graphical ni ataupun kita lukis dan measure, kita kena lukis dalam scale, so it's not really practical. So we have to use either method, maksudnya kita gunakan parallelogram juga, cuma we have to separate into triangle, then we use sine law, and also ada satu lagi cosine law. Tak perasan kat sini. Okay, yang ini pun you jangan maksud saya jangan terlalu rigid ya menghafal formula. You have to understand the formula. Okay, tak apa, nanti kita do a few exercise to refresh back lah. Okay, yang ini if you want to change to another symbol, it should be okay lah. Cuma kat sini dia kata okay, dia pakai yang ni kan, yang ni R lah, yang ni R. Kalau saya nak ubah, saya tak nak ubah resultant R ni, saya nak pakai M pun boleh, but I know that the M symbol is referring to the resultant, does not have any issue pasal simbol-simbol ni. Okay, saya tak nak nanti ada bila ubah tiba-tiba dia jadi pening. Okay, so we know that for parallelogram, okay, we draw to find the resultant. Okay, but we can also use that parallelogram to construct a triangle, two triangle. You can choose either one. Mana satu yang kamu suka, yang atas ke yang bawah, yang convenient for you to solve the problem easily. So when we use triangle, we know that these are the two formula yang biasanya sangat-sangat selalu digunakan dalam triangle lah. Law of cosine and also sine. Okay. So hopefully nak balik lah. Okay, ni tak mau. Okay. Kalau subtract kita just negatif je lah, tolak balik. Okay. Right. Kalau more than that, we can use the triangle rule ataupun polygon rule. Tapi macam saya kata, it's not really practical sebab kita akan banyak sangat nak buat. Jadinya untuk more than 3 and above, we use rectangular component. So now until this stage, you supposedly to know that we have, okay, until this stage you supposedly to know we have two method to find a resultant force. Ada dua cara. Satu parallelogram. Yang ni, sorry. Yang ni lah, sekejap. Satu, kamu punya parallelogram ni. Dan yang kedua adalah rectangular component. So you can jot down these
information somewhere in your notes lah. So ideally kita tahu sekarang ni to find the resultant force ada dua cara. Satu by parallelogram, satu lagi by rectangular component. Tapi parallelogram apa limit dia? Limit parallelogram apa? Dia melibatkan berapa force? 2 forces. Hanya melibatkan 2 forces saja. More than that, it's better to use rectangular component. Okay, now, right. Another terms that you have to understand is the concurrent forces. Okay, concurrent forces, we said that it is a set of forces. You can have more 3, 4, 5, 2 forces that pass through the same point. So macam ni lah. So ini kita katakan concurrent forces. So when you see that one point of application ada banyak forces, kita boleh kata dia concurrent. Okay. Right. Maybe replace. Okay. So this one, so we can, alright. Because kita ada 4QS ni, contohlah, imagine lah. Okay. Macam you bayangkan siapa yang popular dekat dalam kelas kamu? Siapa yang popular dekat kelas kamu? Bazil. Bazil Okay, katalah Bazil kat sini. Tak kisahlah. Katalah Bazil ni popular. Ramailah orang nak kenal kan. Ataupun memang fan ada banyak fan lah. Insta famous kan, tak tahulah korang zaman korang ni. Okay. Mana tahu saya cakap masin kan, doa kan. Who knows? Like, tapi kalau boleh Insta famous yang ada banyak ilmu lah. Jangan saya lagi semua nak glamour je. Lepas tu nanti cakap tak apa-apa je. Okay. So katalah adalah awek satu ni, tarik dia. Kalau ikutkan tak baik kan, tak apalah, katalah, imagine lah. Kata ni ada awek nombor 2, ada awek nombor 3. Bayangkan, so ada orang tarik sebelah sini. Ni besar ni magnitude dia tinggi lah. So basically when you draw the arrow, if you have higher magnitude, dia akan lebih panjang macam tu. Tapi kadang-kadang ramai yang tak practice benda tu. But you should know. Okay, number 2, number 1 lah. Okay. So kalau kita tengok tanda C, Bazil ni dia nak kena tarik rasa-rasa ke arah P ke arah S ke arah Q yang banyak? P ya? P. Kita boleh dah nampak lah, ideally is dia akan tertarik lebih more on P direction. Sebab P, we can say that it is higher magnitude compared to S and Q. Macam tu. Jadi kita boleh replacekan lah. Of course we have to do calculation. Cantik. But this is just, sorry apa? Main stagger cantik macam. Stagger cantik lah macam. Main stagger yang Bazil nak tu dia cantik lah. Bongok lah. Lepas tu dia magnitude dia. Kan ramai awet je 1, 2, 3. Tak apalah, apa-apa je lah, itu cerita belakang lah. Aku pantang puji korang up lebih-lebih je. Okay. So so we can replace all the concurrent forces tu, we can replace with a single resultant. Ini sebab saya logically, saya assume dia akan begitu. Kita dah ada idea dia akan lebih kepada arah P lah. So P ni mungkin awet dia kuat kot, macam tu lah. Tapi of course you have to calculate to verify you punya teori. Nampak tak teori? Kita ada teori, you have to verify the teori. Teorinya dia akan tertarik ke lebih kepada ni. So ini resultant. Of course you have to calculate. Alright. Either you use parallelogram or you use rectangular component. Ini nak menerangkan yang inilah, that it can be replaced by a single resultant force. Okay, which is the vector sum of the applied forces. So kita akan do the summation lah. Okay. Alright. So vector force component pula. Madam. Yes, what? The concurrent What? forces dengan planar forces tu opposite ke? Dua-dua tu. Macam opposite meaning ke? Okay, dia no, it's separate meaning. But right, concurrent forces can be also coplanar forces. Oh, okay. Dia boleh jadi, okay, contoh beginilah. Ayo, tak boleh lukis. Oh my god, sekejap ya. Alright. Sebab tu saya kata kalau boleh kita start on time, sebab dengan saya yang terkial-kial, dengan komputer saya yang terkial-kial, semua ni takes time lah. Dia buang masa sikit. Kalau kelas yang fizikal tu,
Okey sikit saya. Okay. Right. Contoh ya. Concurrent forces. Yang macam saya buat tadi lah. Dia dekat satu point yang sama. Okay. Concurrent and coplanar. Ini Y, X. Concurrent and coplanar. Okay. So, coplanar boleh jadi macam ni juga. Okay, you see, it is not starting with point with the same point. Dia boleh jadi macam ni. Contoh. Okay, maksudnya macam ni lah. Kalau you ada satu force, sini ada, sini ada. Kita consider it is in 2D. Same plane. Nampak tak? Nampak tak perbezaan dia? Yang concurrent dengan coplanar ni faham tak? Sekejap. As long as you have a few forces that start or passes through the same point at the same plane, we said concurrent and coplanar. Okay, tapi coplanar tak semestinya concurrent Kalau coplanar forces tak semestinya concurrent forces. Concurrent forces, yes, it could be coplanar. Maksudnya macam tu. Dia is not macam tadi saya kata berlawanan, tidak. Dia ada definition dia tu sendiri dan saya harap kamu tak confuse lah. Okay, contoh tadi saya kata kalau coplanar, okay, kita buat tanpa Y dengan X lah. Kalau ada satu beam, okay, forces dia, okay, this is Y, X axis. Okay, dia ada satu kat sini. Okay, satu kat sini. Kemudian satu kat sini, contoh. So, adakah tiga-tiga all these three forces passes the same point? Nope. No. So, it is just coplanar forces lah. Yang ini cuma coplanar saja. So, it is not concurrent. Yang ni saya daripada tadi yang simple kamu tengok Y dengan axis ni, saya letak dekat gambar dekat beam lah ataupun dekat satu plank so that you can see easily what is coplanar lah. Okay, sebab kita consider 2D, of course is coplanar lah. Kalau 2D memang coplanar lah. Ada within the same plane. It's either plane XY or YZ, XX. Itu adalah coplanar. Coplanar tak semestinya concurrent forces. Tapi concurrent forces dia boleh jadi coplanar juga. Tu kamu kena understand completely lah perbezaan dia dan okay. Alright, thank you, madam. Alright. Okay. Faham tak? Bazil faham tak? Faham. Kenapa Bazil je yang berbunyi, yang lain semua ikut Bazil Okay, kalau Bazil terjun, semua terjun lah. Sebab Bazil je yang berbunyi, okay. Alright, tak apa. Okay, so right, for example 1 example 1. Ini bukan tolak ya. This should be negative. Because of the quality image is not so good. That's why lah. That's why lah dia sangat tidak cantik. Okay. Kalau kamu tengok, that's why siapa yang tak attend the class, dia akan nampak as a negative. Lepas tu awak negative. Awak tak datang kelas tak tahu memang gambar dia tak berapa sharp. Memang saja je, saya pun tak mau betulkan. Memang saja. That is the only reason for you to see the video or to attend the class. Kalau tak, baca saja, tidak. Okay, so sekarang ni kita ada, okay, kita nak apply parallelogram and also we want to use cosine law lah. By using trigonometry solution, it means we use cosine or sine law. Tak semestinya kena guna dua-dua, kadang-kadang satu saja. So in this case, we have a screw I is subjected to two forces, F1 and F2. So it's very easy. Determine the magnitude. You have seen this before this. Okay, determine the magnitude and direction of the resultant force. Find the magnitude of FR. You put FR and angle theta. Okay, and its direction. You see, determine the magnitude and direction of the resultant force. Remember back what is direction. Sebab tu awal-awal saya terangkan, nampak macam tak penting, but it's actually important for you to understand what is direction of the resultant force. It means you need to find the resultant dia.
Okay, you need to find the resultant here. So this is the resultant. Okay, direction dia, normally direction dia we measured from positive x-axis here, tegak ni. Okay, resultant, magnitude dia, direction dia. Contohlah, it could be macam ni, ataupun it could be in first quadrant or it could be in fourth quadrant. Sebagainya lah. So first quadrant lah yang ni, kalau macam ni kan first quadrant. Okay, so kamu kena cari ni magnitude dia dan juga dia punya direction. So problem statement kamu apa? Your problem statement kamu apa? Problem statement. Dia punya resultant tak dapat lagi. Okay, but before that you have F2 150 Newton. Okay, right, dia punya kalau you nak buat direction dia boleh. Biasanya kita ambil daripada x-axis lah, tapi kalau you nak tulis yang 10 degree ni pun boleh, cuma kena buat arah yang betul lah. So selalunya kita akan ambil macam ni lah. So you tulislah berapa kat sini. Ni tak ada arrow ni, nanti confuse. Tak ada arrow. Madam, FPD ni ada So markah. you tulislah berapa. Ada, I have told you yesterday, right? Ada markah. Ada markah. Like macam contoh dia bagi example 1 ni. Because actually, yes. Contoh dia bagi example 1. Lepas tu? Lepas tu kita tak lukis dia punya free body diagram. So tak dapat markah lah. So cari determinate magnitude Okay, and macam ni. direction je. Okay, macam ni. Kalau saya tak adalah sekejam kalau jawapan kamu tu akhir tu adalah betul. Okay, saya assume maybe you draw the FBD in other piece of paper ataupun somewhere else lah. Okay, saya assume begitu. Kalau you dapat the correct answer, for final answer you dapat jawapan yang betul, so I give full marks. Tetapi normally those who did not draw FBD, chances to get correct answer low tau chances dia. That's why saya ni lah macam 10% sahaja yang tak draw the FBD yang dapat jawapan betul. Itu pun kalau jawapan akhirnya betul. Nanti kamu akan tengok panjang. Ini kamu tengok jalan sikit je, but in future, in other chapter you will see a lot of calculation. Panjang calculation dia, banyak information dia, so they have a tendency to do careless mistake. So sepatutnya tadi you dah boleh dapat markah free je, draw je. Lepas tu you dah lah jawapan salah. Lepas tu dalam kerja tu adalah markah. Macam mana saya nak bagi markah lebih kalau FBD pun tak lukis? That's the function dia lah. Saya tak kisah sangat kalau jawapan akhir kamu tu betul. That's why saya tak galakkan sebab from what I have observed throughout semester sebelum ni, previous semester, most of student that did not draw the FBD will not get the right answer. Jadi kenapa kamu nak pilih juga jalan begitu? Sedangkan kalau you draw, you akan dapat benefit. Kalau kata jawapan akhir kamu salah, you still have a lot of marks in terms of dia punya working scheme kamu. Jalan kerja kamu tu masih lagi ada markah. Okay? So buat apa kita nak fikir, oh kalau saya tak lukis. No, jangan. Lukis, kena lukis. Okay? Alright. So you tulis lah problem statement. So F2 berapa? Okay, yang ini kita boleh tolak lah 90 degree. Okay. Ni berapa? Tolak 10, tolak 15 berapa? Tengah-tengah dia berapa tu? 65. 65 plus 15? Kenapa saya nak plus 15? Because what I had said earlier, direction we always measure from positive x-axis. Biasanya kita akan measure daripada positive x-axis. Jadi 65, this is 65. Ni sampai tahun depan saya lukis tak ada
65 plus 15 lah. Jadi ia akan dapat 80 lah. Itu saya dah kira dah. Ni kadang-kadang careless mistake. Okay, 65 plus 15. So 80 lah. 80 lah. Nak tunggu saya punya mouse bergerak ni satu hal lagi. Oh, dia tak gerak. Tak mau gerak. AT. Ni cara yang sepatutnya lah kamu tulis. And then F1. F1 100 Newton. Okay, 15 degree. Okay. So nak cari find FR and also theta. And angle theta is the directions of the resultant force. Okay. So baru ni je. Boleh Ada soalan? Tenang Okay. Right. So kalau you draw parallelogram, that's why lah tadi saya kata kalau you draw parallelogram, it's not accurate sebab kena ikut scale betul-betul. And then kalau you nak cepat memang lambat lah kalau kita nak draw ni. That's why it is not recommended. Okay. Tapi kita boleh gunakan parallelogram tu to construct a triangle. From that triangle, we can use trigonometry. So cosine dengan sine law. Tak ada benda lain lah. Itu je dua yang biasanya kita akan pakai lah. Okay. So sekarang ni kalau graphical solutionnya you kena draw lah ikut scale. Okay, apa semua tak apa. Okay, kita akan terus. Okay, kita ambil trigonometry solution. Sebelum kita nak, before we draw triangle, we know that the triangle we get from parallelogram. Nak tak nak memang kena draw parallelogram, cuma bezanya parallelogram kat sini kita kena ikut scale. Kalau yang kita draw parallelogram untuk calculation ni tak payah ikut scale. Belasah lah janji bentuk janji segitiga. Janji bentuk parallelogram lepas tu dapat segitiga. Okay. So jadi kalau kamu tengok ni, okay. Kita boleh dapat, right. So you cannot assume kan. You tak boleh assume yang ni. Sebelum tu pun kamu dah boleh agak lah macam tadi cerita pasal Basel kan. Kita tarik ke mana. Sebelum ni kamu pun dah boleh agak dah. Dia punya resultant force dia, it's between F2 and also F1. It's between. Kita dah boleh agak dah dekat sini. Cuma we cannot declare that 65, tadi kita kira kat sini angle je 65 kan. We cannot declare 65 divided by 2. No. Tak boleh kata 65 bagi 2 berapa. We cannot say that this is 32.5. Kita tak boleh kata ini 32.5, this is also 32.5. No, it is wrong. You cannot assume like that. We did not know and we need to find the actual angle. Okay, kita kena tahu angle yang sebenarnya. Tapi kita tahu, okay, listen carefully listen carefully. Right. We know that the thing yang kita tahu, we know that the angle between F1 and F2 is 65. Itu benda yang pasti. Okay, confirm. Why confirm? Because we know that 90 degree is minus, deduct with the 25 degree, you get 65 degree. That is confirmed because you have verified with the calculation. Okay, kita dah confirm. But we cannot say, that this will be 32. Angle from the resultant, daripada resultant, ini resultant, dan from resultant to F2 is 32 degree. From resultant to F1, 32 degree. We cannot declare like that. We never know. Sebab dia boleh jadi resultant dia berat ke sini. Alamak. Cacat lah pula saya punya ni. Okay. Saya terlalu lama kat sini ni, dekat topik ni.
dia boleh jadi macam ni. Walaupun sebenarnya nampak tak logik lah sebab 150 ke atas tu. Saya nak kata there's a possibility there. Okay. Ataupun lebih logiknya macam ni lah. Okay, dia akan banyak berat ke sini. But of course you have to draw the parallelogram dululah. Baru kita boleh draw dia punya ni. Ni maksudnya kita draw macam ni. Kita draw line dia. And then draw diagonal length. So get the resultant. So kalau kamu tengok kat sini. Ini mungkin kurang daripada 32.5. It can be 15 degree. So 15 degree tolak dengan 65. Ini mungkin 50. So there's a possibility there. So we cannot assume that 32 and 32. Faham tak apa maksud saya sekarang ni? Faham? Faham madam. Faham ke? Faham. Faham. Kalau Bazil faham, orang lain faham tak? Kalau so kelas kamu siapa yang ni? Yang kira macam ni sama kelas ke daripada Part 1? Certain people tak Sama faham. ke? Madam. Tak, Ada yang sama. sama, ada yang Ada tak. certain tak lain. Dia certain Kok dia ada yang macam ini student excellent. Kalau Bazil faham, orang lain semua faham. Baguslah kalau macam tu. Lepas ni Betul, cari madam. tak jumpa saya, cari Bazil. Okay, so again we confirm that we know that the angle between F1 and F2 is 65. Yes, we already confirmed by calculation. But we cannot say that the resultant force ni divided the parallelogram into equally. Tak boleh kata yang ni 32, ni 32, tak boleh. Sebab ada possibility yang ni dia akan kurang daripada 32. Okay, so macam mana kita nak tentukan? Yes, nanti kita cari gunakan trigonometric solution. Okay, so sekarang ni kita dah ada triangle ni. Okay, kita dah tahu this is 65 and we know that parallelogram kan. So maksudnya total this one, okay, is 360 degree. Yang ini pun kamu dah tahu. Okay, ini pun kamu dah tahu angle between, okay, because this is also F1, this is also F2. Okay, we draw parallel line with F2, we draw the parallel line with F1, then you draw the diagonal length of the parallelogram, you get complete parallelogram. Dapatlah parallelogram yang sepenuhnya lah. Okay, tapi kita tahu sini F1, sini F2, the angle is also 65, opposite angle ya, for ni sama. Okay, jadi angle ni dengan yang ini sama. Okay, kita boleh pakai lain lah. Ni dengan yang ini sama. Boleh cari angle dia tak? Boleh cari angle dia tak? Boleh madam. Okay. Sekarang ni saya berapa? Oh sebab dalam kalau boleh jangan tengok dulu slide. Ya, jangan tengok slide yang sebelah tu memang dah ada lah. Patutnya saya bagi contoh yang lain. Berapa? 115. 1, 0? Okay, how do you get 115? 115, okay. How do you get 115? 115 degree. Okay, macam mana? So you know that ini kita boleh labelkan dia sebagai apa? Katalah angle dia, kita bagi alpha lah. Okay. 115 ni angle dia kat sini, kita kata alpha. So macam mana you nak get alpha tu? Adalah we know that, okay, you can do like this. Okay, 360 degree. Okay, minus with 65 plus 65. Yang ni pun simple lah sebenarnya. Tapi tak apalah, kita refresh balikkan slowly. After that baru kita kata pecut lah. Selalunya kita nak start kereta pun kita tak boleh terus gear 5 kan. Kena slowly lah. Okay. So yang ni kita bagi dengan 2 lah, dapat lah. Ataupun shortcut, kita boleh ambil 180 minus 65. Kenapa saya ambil 180 dengan 65? Nak shortcutkan dia sebabnya kita tahu kita akan ambil segitiga nanti. Kalau you tak dapat this one, tak apa, ambil yang ini yang biasalah. Yang penting you calculate the angle correctly, because if you want to use trigonometry solution, you have to make sure the angle is correct. Kalau angle salah, you do the careless mistake, sat lagi haru lah. Okay.
So kita dah dapat lah 100, okay, 100, yang ni adalah 115. Okay, so dah dapat angle dia. Okay. Dah dapat angle dia, ada kan triangle dia dah buat. Okay, dapatlah ni. 115. Okay. So 65 tu kita dah tak perlukan dia lagi. 65 degree is needed just only to find this one, 115. Okay. This is 5 symbol, maksudnya ini adalah you punya. Okay. Tengok betul-betul jangan confuse. Okay. Nanti sekejap lagi kita, sekejap saya terasa memang saya nak habiskan ni. Lepas tu nanti you boleh try lah buat simple exercise lah untuk refresh balik. Mana zoom dia So kena tengok betul-betul kena tengok betul-betul ni. Tengok betul-betul. Okay. Satu, angle theta. Angle theta is from where to where? You can see that angle theta, dia label angle theta ni from, alamak dia tutup balik. Daripada mana yang kamu nampak angle theta tu? FR sampai tak. Yes, from FR FR sampai to sini. F1. FR to F1. Itu yang kita nak tahu tadi, betul ke 32.5 tadi? Kan ingat tak tadi kita tak tahu angle dia berapa kan? So kita nak tentukan betul ke angle dia tu 32.5 ke tidak. So maksudnya if you can find theta, then you know the actual angle lah. Right? So 5 ni, 5 simbol ni, ini adalah direction. So sepatutnya tadi dia tukar angle lah, tu confuse Patutnya tadi yang dia buat tu tak perlu letak theta lah, dia kena pakai simbol ni sebab dia dah declare simbol ni. Okay, direction dia terpakai simbol 5. Okay. Right, you can see that it is from x-axis to resultant. Ini dia punya direction of the resultant. Tengok. Okay. Nampak Nampak. Right, so you know you have one angle, you have the magnitude of F1, you have the magnitude for F2, so you can use cosine law. Cosine law when you know the angle and two magnitude of forces between the angle. So dalam case ni, angle dia dekat sini, sini ada maklumat, sini ada maklumat, masukkan je lah. Right, masukkan je and then calculate dapatlah 213. Okay, tak apa, ini jangan saya terpaksa habiskan sampai pukul 11 untuk yang kelas 1 hour ni. 1 hour tak apa. Okay. Then, right. So sekarang kita nak cari direction of the resultant. So you want to find the direction of the resultant, you kena tahu. Okay. 5 ni. By formula, by the diagram, you can write the formula. That's why kita kata if you draw the diagram correctly, you can write the formula correctly. So, the formula is obtained from the diagram. So, direction dia adalah kita kata you punya angle theta plus 15. So, you need to find theta. How to find theta? You apply sine law. You apply sine law. Sine law yang ni lah yang you pakai. Okay, yang bertentangan dengan dia. So, you want to find theta. So ikutlah nak pakai atas ke bawah ataupun nak tulis kat sini sin theta 150 Newton, okay, is equal to, because we know that this is 115 is the given angle and we know it is confirmed through kenapa tak ada orang tegur saya salah letak ni? Ada degree pula dekat 150 Newton tu. This is Newton. Okay, yang ini adalah yang you dapat tu lah 213 Newton. Sama je. Okay, okay, fine. Saya rasa ni semua excellent student ni tak ada masalah sangat nak apply sine law. So you get theta and then that's all. Okay. So habis. Habis yang satu ni lah. Okay, ya. Alamak dah padam. Kalau apa? Tak apa. Kalau contoh jawapan kita beza like perpuluhan 0 point something, tak apa kan? It's okay. It's okay. Alright. Tak ada masalah sangat. Okay.
So macam ni, sekejap kita tengok apa satu contoh yang kamu boleh buat untuk try. Next class nanti kita review balik contoh tu sebelum saya masuk part yang lain. Okay, we have another 2 minutes. Boleh try and take it as a like macam tutorial ke apa ke, buat tutorial ke, tengoklah macam mana. Ya. Mana saya tak suka sangat. Biasalah orang tua, nampak je muda. Kalau saya berdiri sebelah kamu, saya rasa nampak je macam muda je. Tapi old school saya ni, nak buka semua ni lembab ni. Kalau korang mesti dah laju dah, ketat-ketat dia buka dah, apa-apa dah dia buka. Oh my god. Yeah, it's hang my computer. Komputer saya hang. Okay lah macam ni lah. Kalau saya tak boleh buka dalam ni, saya bagi dia dalam you punya boleh. Nampak tak? Ni buku Hibler lah. Kadang-kadang ambil contoh daripada sini. Kadang-kadang daripada buku dia. Nampak ke? Madam tak nampak. Nampak Baru nampak, dah nampak. tak nampak. Nampak dah yang madam. mana? Nampak engineering mechanics static. Nampak. Nampak. Okay. Tak. Okay, dia ambil contoh daripada situ pun. Sekejap. Okay. Okay lah, kita buat yang ni boleh try lah. F2-1 soalan ni. Nampak hampir sama macam kamu punya tu kan, jadi kamu tak lari banyak lah nanti. Boleh senang. So you boleh try ni. Tutorial ataupun next class nanti tengoklah yang mana, kalau saya sempat kita discuss dalam kelas, kalau tak kita discuss dalam tutorial. So boleh try, kalau tutorial boleh try lah F2-1. And you can try this one, F2-3, dua ni. 1 and 3. So boleh snap siapa-siapa yang nak snap. Ataupun nak pukul 11.1 dah ni. Macam ni lah. Saya snapkan dalam you punya WhatsApp. Nanti you boleh try ya. F2-1 and O2-3. Alright, so with that I think kita dah terlebih 1 minit. So that's all for today. So saya takut you ada kelas lain. So bolehlah nak keluar dulu. Tak ada, no need to proper way untuk nak keluar je terus, tak apa. Saya akan print screen ni dan masukkan dalam you punya WhatsApp group tu. Baik, thank you so Alright, much. thank you madam. Boleh. Madam. Thank you, madam. Okay. Madam, Yes. yang attendance dekat e-future tu still kena Ya. still kena tanda juga sebab